Hi folks! Salut les gars! Eh ben, on va faire l'assemblage du P-40 en 1m10 de chez Aerofoam, dispo chez turbinrc.com. So guys, today we will assemble together the P-40 Warhawk 1.1 meter wingspan from Aerofoam, available at turbinrc.com. So first they said to move you see the foam inches. So I've already done that 5 to 6 times. Donc d'abord il faut bouger toutes les gouvernes avec les charnières en mousse 5 à 6 fois. Moi je l'ai déjà fait moi. After that, so we will assemble the horns and the linkage. So on my bags, they switched the labels on bags. You can see that the shorter linkage are for the Ailerons, of course, like that, and the longest will be for the flaps. Donc ouais, moi ils ont inversé les étiquettes sur les deux sacs, mais les tringles, les chapeaux à boules, là, la tringlerie Aileron, bah, c'est les plus courts évidemment, comme on peut voir, hein. Et les plus longs c'est pour les volets. Avec mon testeur de servo, j'ai mis au neutre tous les servos. With my servo tester, I just put the servos at neutral position. All right. It's 1.5 mm Allen driver. C'est une clé Allen de 1,5 mm. And as you can see, on a very little plane like this one, to have bowlings everywhere is very nice. Donc ouais, c'est vraiment cool et appréciable d'avoir des chapes à boules partout. C'est beaucoup plus précis. Neutral. Great. So folks, to set the neutral flaps, so the close flaps position, you will need to put your servo at neutral position, 90 degrees angle. So I will have to unscrew. I don't have the same deflection. So I need to unscrew. I need to unscrew a bit more the left side. Not bad. C'est pas mal. Allez, go. So that's good for that. Là, on est bien. Après, on va faire le stab. We'll do the horizontal. Insert the carbon spar. Et le jonc carbone. This one, this very little screw, will go right there. Celle-là, elle va aller là. On va devoir coller les supports là. We will have to glue these parts on the elevator. The longest is for the front, and the shortest is for the back. Donc vous avez vu, hein,
le grand truc là, c'est pour l'avant du stab, et le petit, c'est pour l'arrière du stab. Not too much. I think it's enough. We'll see. On va regarder. Je pense qu'il y en a assez. Ouais, c'est en train de prendre. It's stacking. Yeah, that's good. Okay, so that's in. So now let's screw this. That's good. I will try to center the servo. On va centrer le cerveau de profondeur. So this is the center position. And the center of the elevator is like that, yeah. So it's almost perfect. I need to unscrew. Vérifions ça. Great. Parfait. On va centrer le cerveau de dérive. We will center the rudder. L'aile. So we will attach the wing. We'll try to pull the wires. Je vais essayer de tirer tous les fils là.
All right. So they are longer screws, 2 long and 2 shorter. So the shorter will go to the back of the wing. Donc les plus courtes vont à l'arrière. Comme d'hab, c'est là où c'est plus fin. Bien faire gaffe d'être bien aligné. Pas de câble de coincé. Ouais, c'est bien. Push each of the propeller blades into slot. Note that the numbered sides of the blade face outwards. Donc là, il y a des numéros. Il faut que ce soit vers l'extérieur. Okay? You can see the numbers and it should be up to you. Face to you, sorry. Security blade to the... So you use the 3 screws. You really have to push the blades into their slots. Vraiment appuyer fort. Hop là. Looks good. On va visser ça. I will use some tape to add some weight on the lightest blades. Ah. That looks better. Yeah, now the heavier is this one. I'll try to remove some. How was this one? Let's check. Yeah, it's still this one. So maybe I can remove this part. Maybe I can add on the other one. Ah, now that's good. You can see that it doesn't spin anymore like crazy. That's good, perfect. So I have a lot of amount of tape on this one, but well, it's like that. Ok, good. Bon voilà, vous avez vu comment on équilibre une hélice, hein, c'est tout simple. Hein. On analyse, on regarde sur quelle pale elle tombe vers le bas. Du coup, c'est cette pale-là qui est la plus lourde. Donc soit on enlève de la matière en ponçant l'intérieur de la pale, quand il n'y a pas beaucoup à enlever, mais là il y avait énormément de poids à enlever, donc du coup j'ai mis du scotch pour alourdir. The blade is balanced and the screws are in. Bon, maintenant ça c'est équilibré. Slide the assembled back plate and blades. Donc évidemment, il faut enlever ça. You have to remove the bolt and the washer. So you can see some wrong square shape.
So you have to put that inside. Like that. Yeah, perfect fit. Never over tight. Bim. Now the nose cone with the long screw. Maintenant on va mettre le cône de nez. Avec cette grande vis. Cool. Ça c'est fait. Using a small amount of glue. Now we will glue the longer aerial into the slot behind the canopy. The short aerial into the battery and the pitot tube. Alright. So let's glue this. Perfect. It goes like this. So yeah, I can glue this, but it means that I won't remove the wing easily. But yeah, I will do that. All right. Voilà. Très bien ça. Again, it's very easy for a plane like that. No big deal. And I will check the CG also. The CG is between 55 and 65 millimeters from the leading edge. I always start with the more aft CG. So this is 65 millimeters. And if the CG is a bit further back, it will be harder for the plane to nose over also. So that's better. Ouais, c'est mieux d'avoir un CG qui est un petit peu plus arrière, comme ça on a plus de poids vers l'arrière et ça empêche un petit peu l'avion de faire le cheval de bois et de basculer sur le nez. It's right there. Bam. Right here. So we'll make a mark. That's a big mark. But that's okay. Well, I can fit it. Donc 65 mm, on est là. But well, we will start with the book, as we don't know anything about this little plane. We won't go too crazy. For once. And yeah. All right.
can't see the hole. Yeah, it's on the good way. You can see. So cool. Excellent. Alors voyons voir si on met une CNHL 4S 2002 40C. Let's see the CG without my receiver. Just to check this out. So you see the LiPo placement. It's like that. Well, it's still a bit nose heavy, but that's better. But yeah, I can put it back just a bit, like that. I will have to carve the foam to secure the LiPo. Let's check it out. Yeah. Yeah, that's good. That's good. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, je suis à 65 mm. Mais bon, j'ai pas mon récepteur. Je vais essayer de mettre mon récepteur derrière pour essayer de grappiller quelques grammes dans l'arrière de l'avion. Mais ouais, ouais. All right, so yeah. This is the LiPo placement for a LiPo of 256 grams. So that's it, folks. That's it. So I hope you enjoyed it, and I hope it helped you. And if you liked it, as usual, folks, don't forget to put a thumbs up and to subscribe to the channel to support my channel. As you know, guys, it's very important for me and for the future. And if you want to see more planes with good and detailed reviews, like I always do. And yeah, so here you go, the beautiful beast. Alors, merci les gars d'avoir regardé, j'espère que ça va vous aider si vous avez acheté vous aussi ce petit bijou. Magnifique, magnifique P-40, il est superbe, superbe, superbe. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se revoit très très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, à bientôt. See you very soon guys, bye bye.